मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं, हम जल्दी जल्दी बयान को मैं निपटाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा अहम बातें करनी थी। वो 4 साल के बाद जब वो निकल के आए ना, तो निकल के इतनी टेंशन में उन्होंने टाइम गुजारा। कहते हैं मैंने अंगड़ाई ली, मैंने बोला अब 4 शादियों से किसी का बाप भी मुझे, क्योंकि क्या कर लेगा, जेल भेज देगा ना। 4 साल गुजार लिए तो 2-4-6 महीने और फिर कर भी ली उसने। खैर, तो मैं ऐसा कर रहा था, जो जल्दबाज होगा ना उसको मुसीबतों से ये फायदा नहीं होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है हमारे पास। कितने गम आए, गमों में सब्र किया, रिजल्ट कैसा हुआ, मिस्र के बादशाह बन गए। अगर जल्दबाजी करते, वहां पे जुलेखा ने इल्जाम लगाया, वो कहते ये इल्जाम गलत है, कह दिया, बार बार पीछे पड़े रहते तो और कोई बड़ा केस बना के डाल देते। वो कह सकते थे भाई मेरे बस में जो है मैं वो करूंगा, और हुकूमत के बस में जो था वो हुकूमत ने किया। तो अंजाम किसके हक में बेहतर हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में बेहतर हुआ। तो हमेशा ये जो हम आयत पढ़ते हैं ना, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, ये लफ्ज आपने सुना है, ये दुआ वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन। आक़िबत कहते हैं अंजाम, यहां अलिफ लाम अहद का है, इसका मतलब है अच्छा अंजाम। तो अल्लाह कह रहे हैं अच्छा अंजाम हमेशा परहेजगारों का होता है। शुरू की किसी की शोहरत, दौलत, इज्जत, इन चीजों से धोखा नहीं खाना चाहिए। एंड किसका अच्छा होगा? सबर करने वालों का, नेक लोगों का एंड हमेशा उन्हीं का अच्छा होता है। अस्सब्रु मिस्लु इस्मिही मुर्रुम मज़ाक़तुहु लाकिन अवाक़िबुहु अहला मिनल असली। शायर का बड़ा खानदानी शेर है। सबर अरबी में ना एक कड़वे फल को भी कहते हैं, कड़वा फल है उसको भी सबर कहते हैं। तो शायर ने कहा अस्सब्रु मिस्लु इस्मिही, सबर जैसे कि उसका नाम बता रहा है, मुर्रुन मज़ाक़तुहु, उसका जायका इंतहाई कड़वा, लाकिन अवाक़िबुहु, लेकिन इसका अंजाम जो है अहला मिनल असली, शहद से भी ज्यादा मीठा अंजाम होता है इसका। तो एक चीज की आदत डाल लो बर्दाश्त करने की। मैं मानता हूं मेरे अंदर भी इतनी नहीं है जितना मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन यह सिफत बहुत अच्छी है जिसके अंदर बर्दाश्त आ गई ना, कि एकदम हाइपर नहीं हो जाता, एकदम गुस्सा नहीं हो जाता, फौरन किसी के बारे में तबसरा नहीं करता, ना अच्छा कहता है ना बुरा कहता है। तो ये शख्स कामयाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और हदीस में इसकी इतनी ताकीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। वो दोबारा आया, या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत कीजिए। फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। फिर आया, या रसूल अल्लाह नसीहत की। फिर आए वो, या रसूल अल्लाह नसीहत कीजिए। फिर फरमाया ला तग़ज़ब। एक ही नसीहत, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि इनकी सारी खूबियों पे जो इनका गुस्सा है ना, वो इनकी सारी खूबियों को बर्बाद कर देगा। गुस्से में ये ऐसे काम करेंगे। आपने क्या किया? किसी पर एहसान किया, सारी जिंदगी खिदमत करते रहे, करते, बाप की खिदमत की। किसी दिन गुस्से में अल्लाह ने करे बाप को थप्पड़ लगा दिया, तो बाप क्या कहेगा? वो सारी जिंदगी खिदमतों को आपने क्या कर दिया? बोलो, बर्बाद। दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहोगे? लोग कहेंगे ये वो है जिसने अपने बाप को थप्पड़ मारा था। लोग कर लेते हैं ये हमाकतें। आपने बीवी की सारी जिंदगी कड़वी कसीली बर्दाश्त की, बहुत अच्छा इमेज आपका बन गया, सब कुछ। जरा सी बात पे, कोई बात थी नहीं, एक दिन गुस्से में आके धड़ 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 तलाकें निकाल दी। फिर बता सकोगे मैंने इतना अच्छा हूं, मैं अपनी वाइफ के साथ इतना जबरदस्त सलूक। लोग कहेंगे और मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी। लोग कहेंगे तो फिर तलाकें क्यों दी? यार वो कोई बात थी नहीं, गुस्से में क्या हो गया था, मीटर घूम गया था। लोग कहेंगे भाई घर तो बर्बाद कर दिया ना, तो अब क्या किससे सुना रहे बैठ के? यहां घुमा के लाया, ये खिलाया, वो खिलाया, खत्म। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो गुस्सा क्या करता है, ऐसे जराइम करवा लेता है। जल्दबाजी में ऐसे जराइम करवा लेता है कि आपकी सारी जिंदगी की नेकियां चंद सेकंड में बर्बाद। यहां मैं एक और बात आपको बताऊं, पहले मैं वो खातून का बता दूं ना, कैरेक्टरलेस मियां मार्केट में बहुत आ रहे हैं। कैरेक्टरलेस मियां,
کیونکہ آج کل بے حیائی بہت ہے تو اس سے تعلق. ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں بھائی پہلے شوہر کو کیسے سمجھاؤ محبت سے, پھر اگر بدماشی ہو سکتی تو بدماشی کرو. پھر وہ کہتی ہیں بدماشی زیادہ کی تو چھوڑ دے گا, تو میں کہتا ہوں لے لو طلاق, کہیں اور شادی کرو, کہیں اور رشتہ نہیں آئے گا. آج کل طلاق یافتہ عورت کا رشتہ بولو بہت مشکل, بچے لے کے کہاں دھکے کھاؤں گی. اور پھر چلو جاب واب کر کے اگر معاشی لحاظ سے کچھ کما بھی لیا تو ساری دنیا کو پتا چلے گا شوہر لیس خاتون ہے, وہ بری نظریں ڈالتی ہیں. کل جو آپ کا میاں کیریکٹر لیس ہے, خطرہ ہے کہ عورت بھی کیریکٹر لیس نہ بن جائے. کیا خیال ہے؟ تو ایسے موقع پھر میں کیا کہتا ہوں, صبر کرو. کیا کرو بھائی, اس کو کرنے دو, اس گند میں جہاں منہ مار رہا ہے مارنے دو. اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست بولے مفتی صاحب کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں. بھائی ہم مشورے یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے. پھر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے, آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے, جو گند میں منہ مار رہا ہے مارنے دو, اللہ خود ہی انتقام لے گا اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اب آپ کے پاس نہ طاقت ہے ٹھیک کرنے کی, نہ محبت سے ٹھیک ہو رہا ہے, اور آپ اس سے علیحدگی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ لیے تو اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو چھوڑ دو بس اپنے حال. پھر بار بار ٹینشن, یہ کر رہا ہے میرا میاں, یہ کر رہا ہے, اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. چھوڑ دو اس خبیث کو اپنے حال پہ. پھر میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا بڈھا ہونے دو, اس کو بڈھا ہونے دو. پھر دیکھو یہ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, کوئی بھی اس کو لکھ, اور ایسے ہوئے ہیں واقعات. 15 سال پہلے کسی خاتون نے مشورہ لیا تھا, جو اس کا میاں کیا ہو گیا, بڈھا, ٹھرک کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے, صرف ٹھرک رہ گئی, یہ طاقت جسم میں ختم, تمیز سے گھر آ کے بیٹھ گیا. لیکن پھر وہ گھر جا کے بیٹھتا ہے نا تو گھر میں عزت پھر ہوتی نہیں ہے, کیونکہ عورت کی نظر سے عزت گر چکی ہوتی ہے, بچے ویسے ہی ابا کو ٹھرکی مان رہے ہوتے ہیں. تو یہی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی. میں کہتا ہوں یہ کافی ہے. لیکن پھر بھی عورت کو شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے تو بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا, تو جب تک میاں ہے تو اس کے ساتھ سلوک میاں والا ہی ہوگا, خان ساما والا بولو نہیں ہوگا. کیونکہ اکرہ الکفر فی الاسلام جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت کا شوہر بھی ہو اور وہ اس کی نافرمانی بھی کرے, ایسا نہیں ہے. تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. عورت کو میں کہتا ہوں آپ کو اس کے جائز حقوق ادا کرنے ہیں, کیونکہ آپ کو تو وہ سہولتیں ملی بھی ہیں نا میاں سے, تو جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ نے بہرحال دینے. سمجھتے ہوگے؟